Hainai TipraMotha tei IPF ti bodolna shejai kokthum banda khlai dalbidal KoksilsamungTisakha IPF ti Tripura ha bodolni achukphang BudhaDebbarma kokthum banda Tisakha IPF ti Tripura ha bodolni achukphang BudhaDebbarma KoksilsamungTisakha GreaterTipralandniSanmungo PogwiLama Korojak TabukTipraMotha hnai abo haikino TipralandniSanmungo khibui haponga asugui yogya kugya TipralandniSanmung tisai tongo hnai Motha hindi Motha ni men dabitamo GreaterTipraland ahino ble IPF tin men dabitamo Tipraland TSB ni dabitamo Tipraland ngai tab chini o je agur sab ni jata bo tabuk small state diman bo to ekdom bo seven state no dabidar ngai chongbo Tripura hato abone ekmotor dabi hiche cheng kun jaga thandia phai sopaina dabin sang ola phai sopainai apte hino cheng ekdom murumui mo dabin nahari chong tong tongka mgai chung nukhaje tau phaidi motha tin Tripura ha pokhoche sagaje nung jodi land mana ngakai nung kothin andolon khaina nangai Tripura hai mo birat eta সংকটজনক অবস্থা চিনি বড়নি নিজের দেশ সংখ্যা লঘিষ্ঠ থাকা আবার সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু আবন সাই বিবর্তাই করি ও জায়গা বসে মোটিভেশন দিয়েছে বিভিন্ন দল খেলা খাইতে মথা তাবো মথান গং সানানি মথানি নিন্তাম হয় মথা বব আনর কাগজ দङ নং নাং কাংসা কাংসা দিছে মানে Oro nini 2022 tumne mo 2022 16 2000 bor 22 ka phaika mo na 21 nini notice for moving a resolution under 214 within bracket 1 Tripura Tribal Areas Autonomous District Council অবই একটা রেজলিউশন টু ফাইকা বড় সানো গ্রেটার ত্রিপুরা হিন্দি কাউন্সিল বড় পাস হইকা কিন্তু আপনি তামুখা তা পর্যন্ত সেই মালিয়া গাই দুই নাম্বার খাই বড় সাকাজে जों मासखनो खनाका निनि ग्रेटार त्रिपुरा खाई सेंट्रल रियाफोन आबो सालाय बैखा एरपर खाय चिनि बुबाग्रा प्रद्युत बसागाजन जों दाबो सांविधानिक अधिकार बा कन्स्टिट्यूशन सुलेसो नायो आबो पाइला हा नागे दाबो लास्ट लिचों नुखाजे बखाय दाबो একটা একট চে খাইগাবো একট খাইয়া কই নিনি একট খাই ফাইকা একট খাইমানি পরেও বড় আবার সামান দङ 6 মাস জন্য 6 মাস নাই নংলা 15 নাই ও কক সামান দङ 이거 뭐 একট খাইজা গানি নিকো আর আনারো দङ নিনি ও সেকেন্ড মার্চ খাইজাবো The above agreement is signed on 2nd March. The March 2nd March 2024 at Delhi in the presence of Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs. Bini উপস্থিত রাখবো খাইজা কাঙ্গাই তাবো কখাইঙ্খা তার পর্যন্ত ও যে কমিটি খাইজামানি ও কমিটি ওর খাইজানি সামানি কমিটি রাঙ্খা বক তো 6 মাস তাকে 5 মাস লাগে হবলে বরক তো 6 মাস কক সামানি ইংগা 6 মাস কক সামাঙ্গै তা 5 মাস লাগ দङा ইংগাই তাবা কমিটি খাটা খাজা গিয়া আবু নুকে বকে বিকি সালাইলিয়া এরপর গিয়া কমিটি চেয়ারম্যান সাবো মেম্বার সাবো একটা কমিটি খারাপ নামলে আবু কে বসাইলিয়া আর থাম সবকা ওই তাবু আইপিএফটি ফাইজৌদি আইপিএফটি বক টাউ সাউ जों চিনি মেন দাবিনো আলাদা রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড নাই বড়প্রায় নিনি নয়নি সিং খেলাই ফেমানি जों খাইলি ফেমকা এঙ্গাই বড় যখন 18 ক্ষমতা ফাইমা পরে সাও তা আগবো মুদিবা চিনি আগছে जों যে সামান আবনো খাইনাই বনো খুঁজো মেরে আকই
정 Tipraland 도 파이나이 사만 내 아트로 라이 테스 election umman bore kai tabu tai go tabu ek bosor lai thaja ba prai di bosor lai dilai te ta khai bong no ostitto se to ya bo se ta muslim go ka ngai phai jo ga nen te ki ja phai jo di TSP da usidam ba usoro tin de zo zo khale tong tong borong mo manda bi Tipraland no kintu jeng mangkai baksa motha by ling tong tong go baksa by yang go by ling tong tong bising by tong tong go yang khai TSP ni ekta সংগঠন ছাগা প্রতনিকা ne bor bokuno ei dabuk nini opti khaya koi na Tipraland na ni mathe modane no hori thamar mugya ngai chinor tai dorsa tong tong jung bu hege rastiti khaiya সংগ্রাম khaiya jung পুরো কেস খাইছে চিন দাবিন দেখাই নাই চিন প্রশ্ন করতা ম পৃথিবী ভাষাও কেব কেস ভাই কোনোদিনও মুক্তি মামন বা লিবারেশন মামন ও 12 বছর মনে তো কে বা কেস টেস খাই মাইয়া nge bor boje kok sanero boro প্রায় নি 7 8 9 বছর নাগা কেস নি কোনো রেজাল্ট বকরে ঠিক আছে বাক্সা বাহিনো सामाजिक न्याय तीव्रसामुक्ति के सामाजिक न्याय और जगह वो कुछ दिन आगे राहुल गांधी बारे बारे कॉक सरकार जे बोरन संका जैसे आसंग बगनो जगह वो सुविधा रहना नहीं चाकरी क्षेत्र हिंदी फाइनेंस क्षेत्र हिंदी अन्य कारोबार क्षेत्र हिंदी आते ही सब ठीक है अवधि ते हिसाब कहीं है बोली नहीं और त्रिपुरा हो जो दी जनगणना हिसाब कहीं पे जा चीनी बोरक का वो 15 to 20% 또 똥코 그래 알탕수가. 보드네 바로 파이 동글에 오늘 히잡 니까스 그러이. जार 폴레티니 좀 어티네 하오노 저럼 성고도 동동. 저럼 비보다 동동. 지는 어스티도 티기야. 어러 좀 동나무나 동나마이야. 어 성께 아버리 동동가. 능나니디 응거 네네 담나니 그 아삼로고 आसाम रोग विराट खेल लाई दंग दंग ने वो संग हेमंत विश्व संग सामान दंग और मुस्लिम 40% था हमने बर सांगति सतर्क किंतु के बोनी बगैनो चिनी तीव्र हानि ता कोक्चम के बनो साना थे चिन साम चिनी जता देशवासी थे आरम्भ खै जरा और नेतृबृंद जरा विभिन्न पार्टी बंगनो चिनी छाना नै मके मोसे जे लामा तुई जे स्ट्रेटेजी बरो थांगाई दं दंखा आबो बाय सम्भव बिया ना एमने तो चिनी जों हेमन चिनी बुबाग्रा कासे को खाकला फेलिया को कासे को उंथो खाया को बोबो थांजा फाइजाव थांजा आबो 자 ओगाई बो इंग्रजी बो मानो कोन को करे he can speak english well आबो कोनो अर्थ कमिया बो हिंदी वो सेमनो गाहाम गइनो एवं माजे मध्य फुनो जे बो नॉर्थ ईस्टार्न निंग गति बंको अबो बाय जों दै मालिया मां हगैबा जदि मानन हिगैबा जों आसे दिन खेले फैमानि मानन कक दमनि निनि ग्रेटर टिप्रान खिबिरि के बो कक सालिया कॉन्स्टिट्यूशन अब खिबिरि के बो कक सालिया दाबो जे बो एकॉर्ड खै फैमन ता 5 मास लाई थांगा आबो ताखै पक थांलाय गया ताखै ता 125 amendment abang jong mas kesian tunai ini bubo keras. Raja Khorang ni shmi shalchang ni kokthum Chini Khorang.